papasok pa ako pumasok. Alam nyo guys, kapag first day of school nyo, counting agad. Huwag na mag-ML na kayo. Oo, kasi first day of school, ano pa lang yun eh. Like, introduction to yourself, Yes. right? Diba? Introduction to yourself. Mga sa inyo, magbatak na kayo sa rank. Yes, Diba? mag-rank na kayo. Mythical Mythical Immortal. Hindi, joke lang guys. Study Joke lang. first. Yeah, study first. Pero kung Studies. gusto nyo maglaro din kayo. Yes. Pwede naman pagsabayin yun pag-aaral at paglaro. Diba? Pwede naman. Kunyari. Depende na lang yun. Lalo na Kunyari kung nasa... matalino kayo, talagang mapapagsabay yun. Oo, diba? Depende naman, depende. Kunyari nasa klase sila. Ganyan Yeah. lang oh. Maririnig nyo yan, guys. Ayan, oh. Ah. Tunog pa lang, Yes, nakaka-addict na eh. Yes, ma'am.